الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa? Masih belum? Sana sudah habis tadi. Ibnu Umar ini. Nah. Wa Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. An Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, ahfu biarkanlah tipiskanlah asyawariba kumis-kumis wa a'fu dan biarkanlah al-liha jenggot-jenggot muttafaqun alaih. Jadi kalau kumis itu ditipiskan atau dipotong, tapi kalau jenggot itu dipanjangkan. Ini sunnah di antara sunnah-sunnahnya para anbiya. Saking para nabi itu memang selalu memanjangkan jenggot dan menipiskan kumis. Sampai orang kafir itu gambar Nabi Isa itu loh kayak jenggotnya panjang. Kayak ini, berjenggot terus ya kumisnya ditipiskan. Ada nggak gambar Nabi Isa yang jenggotnya bringosnya towabel tanpa jenggot? Pernah lihat? Nggak ada. Sudah dalam bayangan manusia bahwa orang soleh itu bentuknya begitu. Bayangan manusia itu. Coba kalau bayangkan orang soleh itu bentuknya gimana? Bringos yang kepel-kepel gitu. Terus syukur jenggot? Enggak. Mesti kalau orang soleh, orang tua, orang yang bijak, ya kan? Orang-orang yang bijak mesti nanti jenggotnya panjang, ya kan? Kumisnya tipis, sudah seperti itu sudah dari kayak fitrah manusia. Dalam pemikiran manusia pertama kali yang dipikirkan begitu. Seumpama mereka ini enggak pernah membayangkan apapun, ya, belum pernah melihat apapun, maka kalau mereka pengen gambar orang yang soleh, ahli hikmah, yang dia ini tukang nasihat, yang nasihat-nasihatnya bermanfaat untuk umat, mesti nanti gambarnya mesti berjenggot, jenggotnya putih, ya, jenggotnya putih, ya, itu sudah begitu. Maka padahal itu sebetulnya adalah sunnah dari sunnah, di antara sunnah dari sunnahnya para anbiya, di antara fitrah, yaitu tipiskan kumis, panjangkan jenggot, biarkan jenggot seperti itu. Ketika orang-orang Islam sudah banyak memanjangkan jenggot, di mana-mana bawa kompor panjang jenggot, ya, seluruh dunia. Maka akhirnya orang-orang kafir pun juga ikut-ikutan. Loh, sekarang ini banyak orang-orang kafir yang panjang jenggotnya. Kayak lucu. Ternyata ya orang kafir itu tanpa disadari mereka itu juga ikut orang Islam. Maka tidak pantas ya orang Islam itu malah ngikuti orang kafir, itu enggak pantas. Kita ini panutan orang Islam ini, bukan orang kafir. Orang kafir itu orang enggak ada aturan, enggak ada tatanan bagaimana mereka jadi panutan. Tapi orang Islam itu ikut para nabi, ikut para rasul. Maka orang Islam jadi panutan hidup di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ta'kidi wujubiz zakati. Di sini bab menerangkan penguatan wajibnya zakat. Babayani fadliha, dan menerangkan mengenai keutamaan zakat. Wama, dan perkara-perkara ya ta'alaku yang berhubungan biha dengan zakat. Qala, berfirman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah illa liya'budu, kecuali supaya mereka menyembah Allah mukhlisina, dengan mengikhlaskan semuanya lahu, kepada Allah, memurnikan penyembahannya semuanya lahu, kepada Allah. Adina mukhlisina, dengan memurnikan semuanya lahu, kepada Allah, adina, agama, khunafa'a, yang condong-condong semuanya,
condong meninggalkan kebatilan, condong menuju kebenaran, kepada hak. Wa yuqimu, dan mereka supaya menegakkan as-salata salat, wa yu'tu, dan supaya mereka membayarkan az-zakat zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi dalam Islam itu ada satu aturan yang sangat-sangat indah, yaitu aturan ngambil sebagian harganya orang yang kaya diberikan kepada yang tidak kaya, yang miskin. Masya Allah. Sehingga ini kita ini diajari, ini diwajibkan untuk selalu ta'awun, ya, saling bantu-membantu. Orang yang miskin itu bisa membantu orang kaya dengan tenaganya, dan orang yang kaya bisa membantu orang miskin dengan hartanya. Ya, kita kan saling bantu-membantu. Kayak kalau ini diamalkan, itu sebetulnya agama ini betul-betul indah sekali. Tapi kalau tidak diamalkan, keindahan agama itu hanya dalam kitab-kitab saja, tidak tampak di dalam kehidupan. Ini kalau wujud dalam kehidupan, ya sudah sepantasnya kalau manusia di seluruh dunia berbondong-bondong masuk Islam. Karena melihat keindahan Islam, seperti bakul lah. Kalau bakul pedagang itu. Pedagang itu kalau dia dagang hanya bawa buku, oh, ini bagus ini juga barang bagus ini barang bagus. Semua orang mungkin melihat, oh iya betul bagus, tapi nggak ada yang dibeli. Mau beli apa? Beli buku, ya dapatnya buku. Tidak akan dapat barang itu. Tetapi kalau orang Islam itu mewujudkan apa yang dalam kitab-kitab ini dalam kehidupan, maka mereka, orang-orang kafir melihat, oh indah sekali, aku pengen beli ini, aku pengen ngambil ini, aku pengen amalan ini. Bagaimana caranya? Caranya asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah dulu. Kamu amalkan ini semuanya nanti. Nanti berbondong-bondong orang masuk Islam kalau sudah amalan yang ada dalam kitab-kitab ini semuanya wujud di dalam kehidupan umat Islam. Wadhalika, yang demikian itu min dinil qayyimah, dari agama yang tegak. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala, khud ambillah min amwalihim, khud ambillah Muhammad min amwalihim, dari harta mereka, sedekatan, sebagai sedekah, tutahiruhum, yang akan yang tutahiruhum, yang kamu akan bersihkan mereka, wa tuzakkihim, kamu sucikan mereka, biha, dengan sedekah. Wa Ali bin Umar, ya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau sabda, dunia dibangun al-Islamu, Islam, ala khamsin, atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama atas syahadat sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Hakikatnya la ilaha illallah ini ya, kalau arti yang paling lengkapnya begini, la ilaha, tidak ada yang tidak butuh dengan apapun dan apapun butuh dengannya, ya. Tidak ada Tuhan yang tidak butuh dengan apapun dan apapun butuh dengannya, illallah, kecuali hanyalah Allah saja. Kalau itu sudah memasukkan seluruh akidah iman yang 50 semuanya itu. Masuk semuanya di situ itu. Ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini masih keliru katanya. Karena apa? Karena Tuhan atau yang dianggap Tuhan banyak. Tapi kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah, itu hanya satu. Kalau Tuhan-Tuhan Lata, Uzza itu jadikan Tuhan-Tuhan semuanya gitu. Berhala-berhala jadikan Tuhan-Tuhan semuanya. Karena semua yang besar atau dianggap besar oleh seseorang atau orang itu semua dianggap Tuhan. Bahkan kadang-kadang manusia pun anggap Tuhan. Ya. Fir'aun ya anggap Tuhan. Tapi itu Tuhan batil, semua Tuhan-Tuhan batil. Tuhan hak hanya satu. Tuhan yang benar. Yang benar-benar Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Wa iqamis salati, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakati, dan membayarkan zakat. Wa hajjil bait, dan haji kepada Baitullah Mekah sana, ke Ka'bah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan sekarang ini. Muttafaqun alaih. Ini Islam dibangun dengan 5 perkara ini.
Setelah syahadat adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Kemudian terus iqamatus salat. Makanya kalau orang itu sudah meninggalkan salat dengan sengaja dikatakan man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja maka sungguh dia telah kafir katanya. Artinya kafir itu apa? Ini sebetulnya dosanya itu betul-betul dosa besar. Litaghlid maksudnya. Untuk memberat-beratkan. Kufrun duna kufrin. Kafir tapi di bawah kekafir yang dikatakan keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam orang meninggalkan sholat. Tapi dia telah beramal dengan amalannya orang kafir. Orang kafir enggak ada sholat kan? Kalau kamu tidak sholat maka samalah dengan orang kafir. Nah, seperti itu. Perbedaannya antara orang Islam dengan orang kafir yaitu sholatnya itu. Maka sholatnya harus dijaga betul. Dan sholatnya mempunyai yaitu manfaat. Yaitu di antara manfaatnya yang dikatakan adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini akan mencegah seseorang dari berbuat kotor dan berbuat mungkar. Jadi kita berbuat kotor, kata-kata kotor, perbuatan kotor, ya, perbuatan yang tercela, itu semuanya itu bisa sembuh dengan sholat yang diterima oleh Allah. Bagaimana sholat yang diterima oleh Allah? Ya sholat yang betul-betul murni karena Allah, bukan main-main. Karena sholat itu kayak yang main-main seperti sholatnya orang-orang munafikin, itu dikatakan sholatnya orang yang celaka katanya. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Kecelakaan bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang salat mereka ini hanyalah salatnya ini lalai dan hanya untuk pamer. Kalau enggak ada orang enggak salat. Jadi salatnya hanya dipamerkan saja. Yang seperti itu celaka. Tapi sholat yang sungguh-sungguh hanya karena Allah. Ada orang, enggak ada orang tetap menjaga sholat. Sholat 5 waktu maksudnya di sini ini. Maka tetap menjaga sholatnya. Nah, orang yang seperti ini mesti nanti suatu hari kalaupun dia orang nakal mesti akan dirubah oleh Allah menjadi orang yang soleh. Karena sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Wa ida'iz zakati dan membayarkan zakat wa hajjil baiti wa shaum Ramadan muttafaqun alaih. Sebetulnya amalan-amalan ini kalau kita amalkan nanti akan ada satu rasa ya tuh. Kayak seperti salat, mesti orang setelah salat akan merasakan bahagia. Kayak seperti membayarkan zakat. Mesti kalau orang sudah mengeluarkan zakatnya akan terlihat rasa di hati itu bahagia begitu. Seperti haji, mesti pulang-pulang haji kan bahagia. Buktinya bawa jajan kan. Nah, akhirnya bahagia. Puasa Ramadan, selesai puasa Ramadan mesti bahagia. Setiap kali buka mesti kamu bahagia. Dikatakan lis-shaimi farhatan. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Satu kebahagiaan ketika iftar. Bahagia. Walaupun sama sambel pun seneng. Kalau adanya itu. Seneng aja. Kemudian wa farhatun indal liqa'i rabbih dan akan bahagia lagi nanti ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Nanti orang berpuasa. Semua amalan agama habis diamalkan mesti ada rasa bahagia. Tapi kalau habis amalkan agama kok muangkel malahan, wah itu hati-hati kelihatannya enggak ikhlas kelihatannya. Nah, kalau betul-betul karena Allah mesti akan rasa yaitu enak, lega, nyaman di hati itu. Baca Al-Qur'an itu jadi nyaman. Orang yang asalnya hafal Quran, ya itu sumpah aja karena Qur'annya enggak lancar, ya Jadi yang hafal Quran, mungkin paham. Begitu kalian sudah mulai melancarkan ketika Ramadan, alhamdulillah, walaupun dapat beberapa juz sajalah, walaupun lancarnya itu. Apa yang terjadi di hatimu? Ya kan? Nah, rasa bahagia. Karena baru mengamalkan agama. Begitu.
Orang khatam Al-Quran, baca Al-Quran juga rasa bahagia. Orang zakat rasa bahagia. Orang sedekah rasakan bahagia dalam hati. Jadi kalau agama ini diamalkan sebetulnya tambah hari tambah bahagia, tambah hari. Orang berdakwah pun juga begitu. Sebetulnya dalam hati ada rasa bahagia, seneng begitu. Datangi saudara-saudara Islamnya, diajak untuk bareng-bareng mikirkan agama. Masya Allah. Maka tidak henti-hentinya rasa bahagia datang dalam hati. Orang merukun-rukunkan antar orang Islam, ya, itu juga akan ada rasa bahagia. Dan kamu berbuat kerukunan dengan orang Islam, dengan saudara Islammu, juga tambah bahagia juga. Jika kalau kamu bermusuhan dengan orang Islam, mesti sumpek di hatimu. Mesti di hatimu sumpek. Tapi kamu buang semua ghil yang ada dalam hati, buatlah kerukunan dengan semua saudara Islammu, maka yang terjadi adalah longgar, nikmat. Di dunia itu loh sudah senangnya itu kayak di surga. Karena orang surga itu tidak ada ghil, tidak ada sumpek dengan saudara Islamnya. Maka kalau kita di dunia ini bisa berperilaku seperti perilaku ahli surga, yaitu bersih dalam hati dengan orang Islam itu, tidak ada ghil, tidak ada dendam, tidak ada sumpek, tidak ada marah, tidak ada adawah, ya, tidak ada hasad dengan orang Islam, tidak menggunjing orang Islam, maka akhirnya tenang dalam hati itu, senang di dunia itu enak sekali, sehingga guyang, seneng. Insyaallah, gimana? Insyaallah ya. Jadi amalkan, coba kamu amalkan. Ini betul yang saya katakan ini betul ya. Nah, gimana memulainya, Pak? Nah, memulainya ini aja. Kamu amalkan, baca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu dibaca setiap habis salat, kamu baca 3 kali, 7 kali. Istiqomah begitu. Nanti tahu-tahu sama Allah nanti dihilangi dalam hati itu kebencian kepada orang Islam. Bersih. Lihat waktu itulah kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah kamu dapatkan seumur hidupmu. Betul ini. Ini jangan betul. Maka orang cari-cari kebahagiaan dengan harta, enggak dapat. Harta tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Mencari kebahagiaan dengan pengen pangkat-pangkat yang tinggi, enggak dapat. Itu bukan tempatnya bahagia. Tempatnya bahagia itu bagaimana? Tempatnya bahagia kalau kamu itu disenangi Gusti Allah. Kalau kamu senangi Gusti Allah, mesti kamu bahagia. Bagaimana supaya dapat disenangi Gusti Allah? Ya silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Jangan ada adawah, hasad, ya kan? Kepada saudara Islamnya. Nanti apalagi namimah. Wah, itu rusak itu orang seperti itu. La yadkhulul jannatan namam. Tidak masuk surga orang yang tukang adu-adu. Itu berbahaya orang seperti itu. Yang seperti itu bahaya. Makanya yang cepat mumpung Ramadan, maka dikatakan oleh malaikat Jibril, katakan rugi orang yang ketika Ramadan keluar dari Ramadan, dia ini belum diampuni dosa-dosanya. Jadi Ramadan waktu memperbaiki diri. Waktu menghilangkan sifat-sifat buruk dalam hati, waktunya Ramadan. Tapi kalau Ramadan nggak, malah kita ini tidak bisa menghilangkan sifat-sifat buruk kita, wah berbahaya. Makanya kalau orang itu lagi puasa, kalau disakiti, nanti mau disakiti orang, katakan, aku puasa, inni shaim. Gitu aja. Ayo berantem, berani apa enggak? Ayo berantem. Inni shaim, enggak mau, saya itu puasa. Nah, gitu kan aja. Saya puasa. Karena lagi puasa. Waktu puasa itu juga waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi waktu Ramadan. Puasa sunnah sajalah. Sunnah saja itu adalah orang puasa itu sudah malati gampangannya itu. Itu orang yang sedang beribadah. Orang yang pengen ibadah terus-terusan puasalah. Kamu tidur beribadah, melek beribadah, jagungan beribadah, yang penting sudah puasa sedang ibadah terus. Makanya orang sedang puasa kok disakiti, wah berbahaya itu. Maka katakanlah inni shaim, aku sedang berpuasa, apalagi Ramadan. Wah, ini lebih-lebih lagi. Maksiat itu di luar Ramadan itu sudah dosa.
Tapi maksiat di dalam Ramadan lebih lagi tidak baik, ya. Lebih lagi dosa. Jadi kadang-kadang ada waktu khusus, ada juga tempat khusus. Maksiat di selain tanah haram itu dosa. Di dalam tanah haram lebih dosa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذين انحلوا بالعقد وتغفر جوب القراء تقضى بالحوادث ونال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأدل كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذين انحلوا بالعقد وتقضى بالحوادث ونال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه. يا حي يا قيوم 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 حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا 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 رحمن يا وهاب يا الله حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم رحمن يا رحيم يا 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 رحمن
يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا لطيف 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 يا عزيز 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 يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي رب إني مغلوب فانتصر 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 يا عين صار كفايتنا
كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا 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 قاف القرآن المجيد وقايتنا قاف القرآن المجيد وقايتنا قاف القرآن المجيد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء سلام قال من رب رحيم سلام قال من رب رحيم سلام قال من رب وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله مكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده
سبحان الله العظيم أستغفر الله اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من ذلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا اللهم أجدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق وفرجا اللهم اغفرهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وفوقهم من تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يغتالوا من تحتهم اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا آثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا إليك ربي وحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سائر الأخلاق جنبنا وإلى صالح الأعمال فافقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آله بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم آله بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عس بهم سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.